Pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Chandra Irawan. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita, khususnya semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang alim, yang sugih, serta anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal anak-anak kita di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Syarun lillahi lahum al-Fatihah. Ila arwahi jami'il masyayikh wa wa naqsabiyah wa jami'al turuqi khususan ila hadratis sultan ali Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani wa Sayyidina Syaikhul Qasim Junidi al-Baghdadi Qaddasallahu sirruhu majid. Summa ila arwahi Syekh Mahratim Syabas bin Abdul Wahab wa Sayyid Wahab Sabtu Cirebon wa Sayyidina Ahmidin wa Syekh Abdul Qasim wa Syekh Maulana Arif billah Syaikhun lillahi lahum al-Fatihah. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi wa magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Khususon mangga ibu-ibu sebatkeun aki nini uyutna murang kali urang sadayana. Khususon ila ruhi wal jasadi mangga sebatkeun nami murang kalihna masing-masing sareng doakeun dina manahna kangge urang kalih urang sadayana masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsawiyat min jamil khairati fil hayati wa badal badan innal ladina yubayyinunaka innama yubayyinuna Allah yadullu fawqa aydihim wa man kasabina wa yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada wa qasyati ajrun alim. Allahumma ya qabil hajat, Allahumma ya qabil Muhammad, Allahumma ya rafi'na darajat, Allahumma ya rafi'na darajat, Allahumma ya rahila muslimat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah KB Asalan yaitu Ibu Vidya Suci Oktavia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu atuh. Udah sarapan belum? Aduh pantasan, tenang. MBG sudah ada. Nanti kita sarapan MBG ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua murid dan juga wali murid yang senantiasa mendukung program kami, yaitu pentas Ziyadah Triwulan yang sekarang pentas kedua di bulan Desember. Alhamdulillah perjalanan hafalannya memang mudah ya. Bagaimana, mudah tidak? Alhamdulillah. Cuma satu yang bilang mudah, yang lain gimana? Mudah atau gimana? Iya. Ada yang darah tinggi cina. Banyak-banyak istighfar mama-mama,
bawa nuju ka Pungkur Alit langkung ti urang kali nu ayeuna sok geura tanya sama mamahnya dulu ya. Nah, karena anak ini adalah titipan Allah kepada orang tua, harus senantiasa didampingi dengan penuh sukacita, bahagia, penuh senyum yang sangat lebar ya. Coba senyumnya yang lebar. Jadi kalau anak-anak mau latihan atau hafalan, anak-anak hayu orang hafalan. Wah, terima kasih banyak sudah membantu kami, sudah hadir di hari ini. Ada yang David sudah masuk belum? Masih sakit? Semoga David segera sehat karena memang di minggu lalu sempat masuk dirawat di rumah sakit. Tak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh orang tua telah mendukung program kami, dan tujuan kami bersama adalah supaya anak-anak terbiasa dan terbangun akidahnya sejak ini, mengerti dan memahami bahwa jati dirinya adalah agama Islam. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan dan dukung doa dari belakang untuk anak-anaknya tampil nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Aturan selama penterjada berlangsung. Satu, suasana harus tenang. Yang kedua, tidak memberikan isyarat dalam bentuk apapun kepada peserta karena akan mempengaruhi konsentrasi anak nantinya tuh. Ketiga, hak penilaian hanya diberikan oleh penguji. Aturan ini dibuat agar selama penterjada berlangsung lebih hikmat dan terutama membuat peserta lebih fokus. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya ya. Yuk teman-teman, sebelum mau ini kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat dulu ah. Ayo cepat semua berdiri. Biar semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat untuk tampil hari ini. Semangat dong. Nggak boleh cemberut, nggak boleh takut, harus berani ya. Yuk. Hari ini kita akan menampilkan yang pertama Maira Udan dan Afatan Serin. Silakan maju ke depan. Baik, Maira, tolong bacakan surat Al-Lahab. Gantian aja begitu. Bacakan surat An-Nasa. Masih Maira. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maira sekarang sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayas
Bismillahirrahmanirrahim. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bacakan doa harian, doa turun hujan. Allahumma shaiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan bermanfaat. Bacakan doa ketika melihat binatang buas. Salamun ala nur fil alamin. Doa dari kendaraan. Allahumma majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa ketika bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Maira, coba bacakan mahfudot. Mahfudot itu apa? Kata muti tiara. Ada bersungguh-sungguh. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ada ilmu. Al-ilmu nurul wa zawu nurul. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Ada di kamar mandi. La tukalimu fil hamam, jangan ngobrol di kamar mandi. Ada marah. La takdob walaka jannah, janganlah kau marah, maka surgamu bagimu. Sekarang ke bacaan sholat. Niat wudhu. Nawaitu khudu'a li rabbil hadasi asgari lihistibahati sholati fadlulillahi ta'ala. Doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi haniyahuma syita min syai'in Bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Sudah. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Sekarang kategori terakhir, nama-nama surah. Masih terakhir satu lagi. Coba sebutkan nama surah ke-1 sampai 10. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Nama surah ke-11 sampai 20. 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16
Al-Isra 18, Al-Kahfi 19, Maryam 20, Toha Nama surat ke-21 sampai 30. 21, Al-Anbiya 22, Al-Hajj 23, Alhamdulillah. Tepuk tangan ibu. Ya. Ibu hafalnya dong. Kalah sama Mahira. Yang Serin berarti ya, Serin ya. Ya, Serin ke depan bisa. Ya, bismillah ya, bisa. Saya ini membacakan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong yang di belakang harap tenang. Ulang warna. Taklah. Tiada amila abil warna adna anhu malu wa amata sayasla narum zatal abil wa mra'atu hamma natalata fi jiriha sa'ulubin nafas. Bacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas An-Nasr. Tidak. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bacakan surat Al-Kafirun. Qul sekarang sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla narum dzata lahab. Talahabi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hambalun min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam
Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidun ma abadtum. antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang doa-doa harian, bacakan doa turun hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa nabiyyina wa sallallahu alaihi engkau turunkan bermanfaat. Doa ketika melihat binatang buas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Doa naik kendaraan. Bacakan doa ketika bercermin. Allahumma kama Selin. Sekarang kategori mahfudah. Coba bacakan adab bersungguh-sungguh. Man adab ilmu. Adab di kamar mandi. Adab marah. Latak. Ya, kategori sekarang bacaan sholat. Coba bacakan niat wudhu. Sherin, boleh ke depan, saya kita majunya ke depan aja. Jangan takut salah ya, nanti juga apa-apa. Ayo, yang temenin tuh saya ini. Nah, gitu ya. Niat wudhu. Doa iftitah. Allahu Akbar kabiran. Ya, bacaan ruku. Bacaan ruku. Subhan rabbiyal azim. Ya. Bacaan sujud. Surat ke-1 sampai 10. 1.
tiga Sudah, alhamdulillah. Tepuk tangan ibu-ibu. Yuk dilanjut dengan budaya ke depan. Yang lain boleh duduk ya. Budan, tolong bacakan surat Al-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat Tabat yada abi lahabin wa tab, ma agha maluhu wa ma kasab, sayasla narun zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. bacakan surat An-Nasr. Aja bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala Antum aqiluna ma a'bud, wala antum ana wala ana abidum ana a'budu ma a'bud, la antum aqiluna ma lakum. dinukum wal yatim. Sekarang sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma abadtum. Antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud, wala Lakum di dinukum wal yatim. bacakan doa turun hujan. Allahumma sholli ala nabiyyina, ya Allah, semoga yang kamu turunkan
Bacakan doa ketika melihat binatang buas. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Doa ketika bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasan tahulki hasin khuluqi. Ya. Udah. Sekarang kategori makhluk. Bacakan ada sungguh-sungguh. Ada wajada, siapa yang bersungguh pasti akan berhasil. Ada ilmu. Ilmu nurun, al-jahlu nurun, itu cahaya, bodoh itu bahaya. Adab di kamar mandi. La tukalimu ilhama. Jangan ngobrol ketika di kamar mandi. Adab marah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadok walahal jannah. Jangan bagai pahala surga. Bacaan sholat nih. Niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu du'afi aswari madu lillahi ta'ala. Doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya fatara samawati wal arda hanifan minal musyrikin. Bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, coba satu. Doa Fatihah, doa Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-Anfal, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Tawbah, 10 11 12 Yusuf 13 Ar-Ra'd 14 Ibrahim
Ya, tepuk tangan. Al-Fatihah. Akan bacakan surat Al-Lahab. Bacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Awa'ayatan ayadahuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la a'budu ma antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekarang sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana zata api wa ma'atulam malataratun Fiti dihahat umim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Asabi biram mirrobbika wa birruhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saat turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, yang hujan yang Allah turunkan bermanfaat. Doa ketika melihat binatang buas. Salamun ala nuril alamin. Doa ketika naik kendaraan.
Lakalimu fi amajana kamar mandi Pada marah takdum walakal jana si jangan mana bagimu surga niat wudu nawaitu wudu akhiru fil nasi hargami istirahat salati lillahi ta'ala doa iftitah Allahu akbar kabiru wa lillahi kasiru subhanallahi kata wa asila ini wajah wajah dari fataras samawati ada hanifan Muhammad al-Masjidin alati wa rasul wa yang lillahi rabbil alamin la syarika lahu lika umirtu wa ana muslimin bacakan ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi bacaan sujud Subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Al-Fatihah Al-Baqarah 3 Al-Imran 4 Al-Salam Al-Maidah 6 7 Al-Araf 8 Al-Anfal 9 Taubah 10 Yunus 12 Yusuf 13 Al-Aradu 14 15 Al-Hijrah 16 Al-17 Al-Isra 18 Al-11 Maryam 20 Toha 21 Al-Anbiya 22 Al-Mu'minun 3 Al-Mu'minun 24 An-Nur 20 Al-Furqan 26 Asy-Syu'ara 26 An-Naml 9 Al-Ankabut 30 Ar-Rum 31 Luqman 32 Al-Ahzab 35 Al-Ahzab hingga Al-Ahzab 35 Sabah 35 Fatir 6 Yasin 7 Apaan 4 Som